डॉक्टर कि हम ऑपरेशन करेंगे तो हार्ट का ऑपरेशन करेंगे तो वो जिसको ऑपरेशन किया उसको 100 दिन में घंटा बाद बोलने लगा। सभापति देवज्योति घोष, 2 নম্বর ওয়ার্ডের আমাদের পৌরপিতা, 4 নম্বর ওয়ার্ডের আমাদের পৌরপিতা সুনীল ভট্টাচার্য এবং যারা মঞ্চে আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আছেন, আমি প্রত্যেকের মুখশুদ্ধ আছে আমাদের মধ্যে। সারা বাংলা জুড়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর এবং 24-এর লোকসভা বিরোধী দলের আক্রমণে আমাদের 27 জন কর্মী এবার খুন হয়েছে। সেই 27 জন কর্মী যারা খুন হয়েছেন তাদের তৃণমূল কংগ্রেসের 14,000 কর্মীকে খুন করেছিল এক মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে আমাদের কর্মীরা খুন হয়েছে। তথাপি আমরা 21শে জুলাই ফল আপনারা দেখলেন এবং আমরা অনেক জায়গায় যারা দায়িত্ব ছিলাম প্রচারের জন্য, বিশেষ করে আমাদের এই অঞ্চল সোমনাথ সাহেবের নেতৃত্বে কাগজিয়ান মোহাম্মদপুর থেকে স্বাভাবিকভাবে যখন ফল ঘোষণা হলো 4টে বুথেই আমরা জিতলাম, পঞ্চায়েত সমিতি আমরা জিতলাম। सबों का खैर मकदम करूँगा इस मीटिंग में कि आप लोग आए हैं कितने तादाद में, और इस मीटिंग में जो जोर से लग रहा है कि 21 तारीख को जो हम लोग जाने वाले हैं ट्रेन के जरिए बस के जरिए, जो भी बताएंगे हमारे राहुल जी कि कैसे हमें जाना है, क्या करना नहीं करना है, तो इसका कम से कम 10 गुना हमारा भीड़ होना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि आप लोग करेंगे, सफल करेंगे, क्योंकि आप में जो एनर्जी देखा जा रहा है, जो अभी से आप में उल्लास देखा जा रहा है, और पूरी तरह से उम्मीद है कि आप लोग उस तरह से जमात बना करके और धर्मचल्ला आप फेरेंगे, और साथ ही साथ ममता बनर्जी के पुकार पर, अभिषेक बनर्जी के पुकार पर आप वहाँ पर लब्बैक कहेंगे। और उस छात्र के नेतृत्व, महिला के नेतृत्व या जितने भी हमारे मिल से आए हैं सभी को एक बार धन्यवाद देते हुए हम अगले वक्ता के रूप में हमारे 11 नंबर वार्ड के भी काउंसलर हैं तरुण जी, 9 नंबर वार्ड की काउंसलर आई हुई है, 4 नंबर वार्ड कर रहे हैं, साथ ही आज यहाँ मौजूद है हमारे भाटपाड़ा टाउन के प्रेसिडेंट कर रहे हैं, साथ ही आज यहाँ मौजूद है हमारे भाटपाड़ा टाउन के प्रेसिडेंट। नेतृत्वगण है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जितने भी नेतृत्वगण सभी को नमस्कार। और सामने बैठे हमारे जितने भी भाई बहन माता बहन हैं सभी को मेरा शुभ संध्या। और 19 থেকে লড়েছে তাদেরকে যেন আরো বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় সেই বার্তাও আমি দিতে চাই। তাই আগামী দিনে 21 তারিখ পায়ে পায়ে উড়িয়ে পড়ো, সবাই মিলে ধর্মতলা চলো। আমার নেত্রী, তোমার নেত্রী, সবার নেত্রী মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ। লড়াই 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 চাই, লড়াই 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 চাই, লড়াই। छात्र नेता हमारे भाटपाड़ा विधानसभा के कार्यकर्ताओं के उनका हार्दिक अभिनंदन है। দেখেছে আমরা শহীদ দিবস 21 জুলাই পালন করি, তাই জন্যে আমরা আমাদের যত সংগঠন আছে আজকে ডেকেছি, ডেকে আমরা বলে দিচ্ছি বস তো পেয়েছি না 21 জুলাই ট্রেন থেকে যাওয়ার, সেই জন্য মিটিং ডেকেছি। এখানে যাওয়ার জন্য সবের লোককে টিফিন দেওয়া হবে, যাওয়ার আমরা এটা জুলুস করে স্টেশনে যাব, স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে শিয়ালদে যাব, শিয়ালদে থেকে হেঁটে ধর্মতলা। আপনি তো দেখেলেন, আপনি দেখুন মানুষদের দেখুন দিদি যা কাজ করেছে, দিদি উপরে সব আস্থা আছে, দিদিকে দেখে সব লোক এসেছে। আমার বাংলা, সঙ্গে থাকুন, সঙ্গে রাখুন আমার বাংলা।